Ma, let's eat. Yes, no, we want to eat. No want to eat. I know, I want to eat. Okay, wait. YouTube editing. What's YouTube editing? What is kind of YouTube? Sa lemon kayo. Oo. Pwede naman kaunti ko. Ha? 7. Ano tagi tang? Ano tagi nga? Ano? 723? 723? Tower, ano gani? Tower 1. Abida. Ariyo. Ginabid. Oh. Oo, ari na din. Ari na di oh. Oh, kaptige nang. Open it. Ari, open it kay. Bekay mo na ba sing ano na? 11. 11. Mama, tablet! It's yours. Ano? Tablet! Dala na to, dala. Dala na to. Ano? Imo. Seryoso? Oo. Tuod bala? Yes. Abay ba eh? Ganito ba kayo mo ni? Yes. Paano? Imo eh. And the 30 is mine. Tuod? Yeah. Wala kaligin pa bakal? Yeah. Tuod, mami. Oo, gani. Ay, hindi, joke lang. Ibalik, joke lang na kay kung ano yung tita mo. Di, gani, imo na. Natuod? Seryoso? Tingala ko din ang bata nga. Gusto mo nga color. Ano? Alam mo eh? How about me? This is yours too. Hold it. What happened? It's What happened? just like beauty, no? YouTube was Tingnan, Adri, kati mo yung nagkat ko, ha? no, Ang 30 mo din. At totoo eh. no things. Makaon pa kami ni Lemon. 6 times 4. 6, 12, 18, 24. 6, 12, 18, 24. Ay, joke, 24. hindi. 6, 12, Lemon, nataktak ka. 18, man, 24. Ano niyo? Ano niyo? Lemon, mataktak ka. Ano na kay? Ang ba't gani? Itong stand yun. Ara, gali may stand nga daw. Ano na gani man? No. Wala may nagpapakal sa imo? Wala. What to eat? Cute. Beto ba ba? Happy advance Happy New Year. Thank you. Gift. Yes. Na, untat na minaldita ha. Damo ka na gift. It's a thing. Sinde, basi pala binutig ka pa naman ha? Ha? Dobang be? Basi binutig na naman? Key open. Key open. Ha? Wala. Doa ragid sa itsura ha? Key Tumay ginabinutig sa itsura ha? Ako ayaw. Key. Promise. Promise. Okay. Key. Open. Dahil hindi kumbinsido ha? Key. Hindi Open. mabuksan niyo? Key. Tapat kidig. Key Ano niyo open. magbukas? Hindi na daya guru ya. Di pala mo man tuga na mong ginbuksan kay Lemon. Oh, hindi ako nagbukas kay mo. Bukas na daan. Ay, tuod. Ay, bukas na gilidaan niya. Okay. Dili gali oh. I want this. Oh, ara na. Paltog. I can't. Dali lang. Mon is bored. Yay! Mon is bored. Dala na tayo makaon kita. Yay! Oh, basi mabuyan mo Ano yung ha. password ng iPhone mo? Ti, ilawag ko pa di. Amo man gapon eh. Tapos mo yan muna oh. Okay. Oh, be careful. Happy? Yes. Tanay hambal mo. I love you, mommy. Thank you, and daddy.